लाइक एक्स तो ब्लॉक कर दो उनको। हाँ, ब्लॉक तो नहीं कर पाऊंगी, तो मैं वो लोग जो लोग मेरा गंदे कमेंट कर रहे थे मेरे लाइव वीडियो पे लाइक टेक्स्ट, मैं उन लोगों को मेरा चैनल से हाइड कर दिया हूँ। मतलब अब मैं जो भी लाइव करूंगी या फिर जो वीडियो करूंगी या फिर शॉर्ट वीडियो करूँ, वो लोग कभी भी देख नहीं पाएंगे। मेरा लाइव वीडियो बोलिए कुछ भी बोले, वो लोग देख नहीं पाएंगे। मैंने वो बंदोबस्त कर चुकी हूँ ऑलरेडी। ঘিরকিমাং মালটায় আমি গেছি কয়েকবার, খুব নোংরা শহর। ঘিরকিমাং অ্যাকচুয়ালি ইউ আর রাইট। হ্যাঁ, পলিউশনের দিক থেকে বলতে গেলে একটু নোংরা শহর আছে, যেখানে সেখানে নোংরা আবর্জনা পড়ে থাকে ঘিরকিমাং। তো আমি এই ব্যাপারটাকে নিয়ে সাপোর্ট করছি, যেটা আমার শহর শুনতে খারাপ লাগছে। হ্যাঁ, একটু নোংরা আছে, রাস্তাঘাট দেখতে নোংরা লাগে একটু। Where are you from by the way? আমি लाइक मैं मालदा से बिलोंग करती हूँ, मालदा वेस्ट बंगाल से मैं बिलोंग करती हूँ, बट मैं कोलकाता पे रहती हूँ। ঘিরকিমাং আপনি রুটি কখন বানাবেন আর খাবেন কখন? ঘিরকিমাং অ্যাকচুয়ালি আমি একটু মানে রাত জাগতে পছন্দ করি, ওই জন্য আমার অসুবিধা হয় না। বানাবো, এখনই বানাবো, বানিয়ে খাবো, খেয়ে দিয়ে নিয়ে একটু গল্প গল্প পড়বো প্রতিলিপি অ্যাপে, তারপর ঘুমাতে যাবো। ঘিরকিমাং হ্যাঁ, আপনি ঠিক বলেছেন, একটু পরিষ্কার রাখলে ভালো লাগে, এত পুরনো শহর। হ্যাঁ ঘিরকিমাং, তুমি এবার ঠিকই বলেছ, পরিষ্কার রাখলে ভালো। কি বলতো, আমরা মানুষের আগে নোংরা, আমরা মানুষের নোংরা করে রাখি বলে শহরটা আজ এত নোংরা। আমরা যেটা আমরা খাচ্ছি সেটা গিয়ে যদি ডাস্টবিনে গিয়ে যদি ফেলে দিই তাহলে শহরটা নোংরা হয়। আমাদেরই তো দোষ, আমরা খাবো রাস্তায় ডক্টর আমার নোংরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখতো, শহরকে নোংরা তো হবে। আমাদের দোষে আমাদের শহর নোংরা। ঘৃতিমাং প্রতিলিপি আমি আগেও পড়তাম, এখন সময় হয় না। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, না আমি আমি রিসেন্ট পড়া শুরু করেছি, 1-2 মাস হয় পড়া আমি শুরু করেছি। ঘৃতিমাং হুম, ঠিক বলেছেন। হ্যাঁ ঘৃতিমাং, দেখুন যেটা সত্যি আমি সেটাই বলি অলওয়েজ। এটাই সত্যি যে মালদা শহরটা একটু নোংরা, ইদানিংকাল আরো বেশি নোংরা হচ্ছে মালদা শহরটা, যেটা সত্যি কথা। এটা সত্যি কথা বলতে আমার কোথাও লজ্জা নেই। लाइक एक्स मेरा, मैंने आपकी शॉर्ट वीडियो देखी, शॉर्ट तो अच्छी है पर लग हो रहा है पर लग हो रही है वीडियो। अच्छा थैंक यू लाइक एक्स। ठीक है, मैं लॉन्ग वीडियो पे थोड़ा ध्यान दूंगी नेक्स्ट टाइम से, लॉन्ग वीडियो मेरा अच्छा हो। मतलब बहुत अटक रहा है वीडियो पर क्यों? एक्चुअली लाइक मेरा फ़ोन का कैमरा ठीक नहीं है, मेरा फ़ोन का कैमरा ख़राब है। मेरा फ़ोन पुराना मॉडल का फ़ोन है, 4G का, सैमसंग 4G का फ़ोन है, इसीलिए शायद इसलिए प्रॉब्लम होता है मेरा। ভিডিও একবার থেকেছে 1-2 দিন করে, কিন্তু কিছুই ঘোরা হয়নি। গৌর আগে अच्छा फिर कोई बात नहीं। हाँ जी लाइक है। आप कहाँ से बोल रहे हैं लाइक?